नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने भल अच्छा तो आशा करुँची आपण मैंने बहुत ही भल थे पूरा बिंदास थे मुझे बहुत ही भल अच्छी और बहुत ही खुशी रही टिके दुख अच्छी कारण शाशु माँ जेहेतु नहांती आज की 5-7 दिन है जाकि बाप घर रही घर कथा मन ना बोधे मुझे भावुची तो सकाल सकाल वीडियो स्टार्ट होती आप तो जानते आम स्त्री लोक मान गोटे ही टेंशन राति पाइले आज कौन खाଇବା हम कौन रोषे हम कौन खिया हम से टेंशन तो आज भी से सेम टेंशन आउ जहाँ भी किसी रोषे आम करूँ सब घर लोक मान पसंद हिसाब से आम बनाऊ जहाँ भी किसी तरकारी हुए तो केवे भी आम पसंदर किसी बनाऊनु आम झील मान भाग्य ही एमती आमर पसंद बोली बोधे मुझे भावी कि ना से सब स्वामी पसंदर ना घर लोक समस्त पसंद पिला मान पसंद एमती सब बनाऊ जहाँ भी हो पसंद आम माने खुशी आम खुशी ना कौन खुशी तो ना कौन बापा बाबा आज परीक्षा देकी पलि आसी गोटे चक्री नहीं आसी बुलाऊँ छुआ बेले आम जमी चक्री बुलाऊलु है ना आज कौन रोषे हम बापा बापा आज कौन रोषे हम तो चलतु मुझे देखी आपण जहाँ भी किसी देखी आपण मैंने देखी गेस करके कमेंट करेंगे जे आज कौन रोषे होपर रोषे सारापर डायरेक्ट तो क्या हम आपने वीडियो प्रथम शेष पर्यटन निहाती देखते तो अदा रसुण छड़ेकी ये रखी ये पियाज काटिकी रखी आउ ये गोटे अच्छी बिलाती आउ एपटे अच्छी आलू तो आपण मैंने सब जिनस देखिकी जहाँ भी गेस करुवे कमेंट मध्यम जनइबे आ चुली आम एपटे बस भात आउ किसी समय अपेक्षा करंतु तापर रोषे सरला पर मु तो डायरेक्ट देखैबी सेत पर्यंत आपण माने टिके खाली अपेक्षा करि जानतु तो फाइनली सांग माने आपण माने तो गेस करके कहि ना दिए पर्यंत मु कहि दोची देखंतु आज हे हमर चिकन आ ता सहित अछि एठी एटा किस पकुड़ा आ एठी अछि पियाज आ ता सहित अछि लेंबू लूण आ भात तो खाइबा पूरा जबरदस्त हबो ना कोन आज मु बहुत खुशी होची कारण आज होची मार्च 8 तारीख आज कौन पाई खुशी जानते सब एका नुहे सब महिला मैंने बहुत ही खुशी थे आज सुभद्रा टंका छाड़े मैंने जहाँ आम देशर मुख्यमंत्री आम मन कथा बुझिकी महिला दिवस आमको जो टंका दौरान स्वामी गुड़ा एत बदमाश किसी मन कथा बुझी पारना किसी भी दौना स्वामी गुड़ा टी मन कथा बुझे हेनी महिला दिवस बोली गोटे सम्मान ना तो चिकेन चिकेन पूरा झोल हो अलग रेट सत झोल हो खाइबा स्टार्ट करिया खाइबार आज पनिशमेंट अछि ना नहीं अछि जबरदस्त पनिशमेंट है कि सब पनिशमेंट आज जना पड़ियो लास्ट नुह जहाँ फास्ट लास्ट अपेक्षा करिवो खाई साला परे तो जना पड़िबो किंतु प्रथम तो पनिशमेंट किस कुह ना से चैलेंज हम कुह तमे कुह आज महिला दिवस अछि आज तमे लंका 15 खाइबो जी हारियो क्लियर कथा हम कहि दे सत तो लंका खाइबो तो लंका 15 टा खाइबा स्टार्ट हो 1 2 3 स्टार्ट तापर पुनी अछि से अलगा सरप्राइज अब एटा जो सामने रो एटा खाइ परबनी केले एटा जे जितबो से ही खाइबो भात मोर बहुत अधिका अछि सेति भाई कम नै ली है बाहाना एटा हो गोटे बाहाना जना पड़न ना तो दुकान पियाज सरी जो बोली थाली कोड को नहीं जाती सामने सांग मैंने देखी पारे तो लंका भी आनिकी रखी देछि लंका आनिकी सब अलगा बेटा मु देई देमी हबन किछि कथा माने कथा आज का दुनिया रो जेटा असंभव कथा भी सेटा संभव हो जाउछ है लागि मतलब एटा गोटे मैनेज करियो बन्ना आराम से हो मु करते देबिनी मु उठी जाउछ मु उठी जाउछ
ପାଣି ଯାଉନି ଭାତ ତ ଦଉଛି ପାଣି କି ନେବି ଦିଲୁ ଭାଇ ସିଏ ଲୋକ ଲଙ୍କା ଖାଇବି ମାନେ ବେଜି କରିଦେବି ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ସୁଯୋଗ ଖୋଲି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ପଡେ ସେ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡେ ହେଲା। ପଶିଗଲ ଲଙ୍କାଟା ନିଜେ ଖାଇବ କି ପାଇଲ ଉଡ଼ିବ ଖାଇ ମୁଁ ବାହାରୁଛୁ କାଟିଆ ବାଟିଆ ନ ମିଳିଲା ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ? ମୋର ଯିଏ ଜିତିବ ତାର। ଗୋଟେ ନିଅ ଖାଅ ନ ଖାଅ ମୁଁ ଭାବି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଚିକେନ ହଉ ମଟନ ହଉ କି ଭାତ ବି ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚୋବେଇବା ଯଦି ଆକପା ଖାନେ ଖାଇବା ଠିକ ହବନି। ଯେତେବେଳେ କାଲି ଜିତି ଯାଇଥିଲ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି ସେଟା ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଖେଳର ଜିତା ହାରା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ହୁଏନି ଦିନେ ଦିନେ ଆଲୁଅ ବି ହୁଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜିତିଥିଲ ବଲ୍ ଗୁଟି ଚାଲ ଦବା ଆଲୁଅ ଦେଖିଦବା ଦିନର ବଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପୁରା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସରିଯାଇଛି ହଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ତ ହେଲା। ଜାଣିଥିବେ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଥିଲେ ଯିଏ ତାର ହାରିବ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଚାଲିଛି ମୋର ପାଟି ଚାଲିନି ପାର୍ଟି ମୋର ଚାଲିନି ପୁରା ଚାଲିଛି ଆମର ଚାଲିଛି ନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜିତିଛି ମାନେ ଜିତିଛି ଜିତିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଖାଇଦିଅ ଆଗେ ଲଙ୍କାଟା ହାତରେ ଦିଅନ୍ତିନି ମୋର କ୍ଲିୟର କଥା କ୍ଲିୟର କିଛି ନାହିଁ 15ଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା କହିଛି ମାନେ 15ଟା ହଁ 15ଟା ଆଣିଛି ନା ସେରକ ହବନି। 15ଟା ଲଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଶୁଣ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ନୁହେଁ ଆଉ କିସ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିସ ଅଲଗା ଜାତିର ଗୋଟେ ସେ ଯେ ଜାତୀୟ ଲଙ୍କା ତ ନାଟା ଲଙ୍କା ଖାଉନ ସେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଯେଟା ବହୁତ ରାଗ ଏଟା ଖାଇ କିଛି ପାଟି ପିତା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଖାଅ ଦେଖି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟି ପିତା ଦେଖି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଖାଅ ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହେଁ ମୁଁ ତ ଖାଇ ପାରିବିନି ଲଙ୍କା ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରେ କେମିତି ମାନେ ରାଗ ଅଛି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗ ନାହିଁ ସତ ନା ମିଛ ରାଗ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବି କିଛି ରାଗ ଲାଗିବ ଓହୋ ବହୁତ ରାଗ ହେଇଛି ନା ରାଗ ନାହିଁ ମାନେ ଝାଉଁଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ହେଲା କି ହଉ ଛାଡ 15ଟା କହିଥିଲ ତମ କହିଦେଇଥିଲ ଦିଟା ଯାହାନେ ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଚୁବେଇଛି ଇଏ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚୁବେଇଲି ନହେଲେ ଜମା ମୁଁ ଖାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କହିଛ ମାନେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ହବ ନା କଥା ଯେଟା କଥା ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଖାଇଲେ 15ଟା ଖାଇପାରିବେନି। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଲଙ୍କା ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।